warahmatullahi wabarakatuh. Our introduction to Group 4, Class 12, Science 6 will present a procedural text consisting of 5 members. My name is Ahmad Jeffrey Fernando. My name is Gaul Maharani. My name is Suji Saskanda. My name is Amalia Bella Pertiwi. My name is Nawal Firina Fialati. My name is Mesyirina Damayanti. Let's go check this presentation. Definition and social function of procedure text. Procedure text is type of text that describes how something can be created or used through a series of steps. The procedure text itself aims to provide instruction on the step or methods or way of creating, operating, or doing something. Jadi, prosedur teks adalah suatu jenis teks yang menggambarkan bagaimana sesuatu dapat dibuat atau digunakan melalui serangkaian langkah-langkah. Prosedur teks sendiri bertujuan untuk memberi petunjuk tentang langkah-langkah, metode, atau cara-cara dalam membuat, mengoperasikan, dan melakukan sesuatu. Purpose or social function: to explain to the reader or listener about how to make or do something with the sequence of action or steps. Jadi, prosedur teks itu menjelaskan kepada pembaca tentang cara membuat atau mengerjakan sesuatu dengan urutan kegiatan atau langkah-langkah tertentu. Next, jenis-jenis prosedur teks. Berikut adalah jenis-jenis prosedur teks yang perlu kita ketahui. Yang pertama, prosedur teks yang memaparkan cara mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. Misalnya, how to use camera, how to use rice cooker. Yang kedua, prosedur teks yang memberikan instruksi dalam melakukan kegiatan tertentu. Misalnya, how to play guitar, how to make a brownies. Yang ketiga, prosedur teks yang berkaitan dengan kiat-kiat menjalani hidup. Misalnya, how to successful in life, how to make yourself happy. Next, generic structure of procedure text. Procedure text generally has the following text structure. Number 1, goals or aim. Contains the purpose of activities or thing that will be done or made later. Maksudnya, goals atau aim berisi tujuan kegiatan atau hal yang akan dilakukan atau dibuat nantinya. Number 2, materials or tools. Contains the material and sometimes the tools needed to make an item or do something. In procedure text, material are optional or not always present. Maksudnya, material atau tools berisi bahan-bahan dan terkadang alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu barang atau melakukan suatu hal. Number 3, step. A series of step or tips to do. Maksudnya, steps adalah serangkaian langkah-langkah atau tips yang harus dilakukan. Number 4, conclusion atau result. Contains the final results of that has been done in accordance with the steps taken. Maksudnya, result berisikan hasil akhir dari apa yang telah dikerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan. Next yaitu the element of language. Procedure text usually has the following linguistic element. Number 1, imperative. Command sentence such as cut the vegetable, pure the water, and others. Maksudnya kalimat-kalimat perintah seperti cut the vegetable, pure the water, dan lain-lainnya. Number 2 yaitu simple present tense. Use the first form of verb such as serve, pure, place, and others. Maksudnya, dalam prosedur teks dia menggunakan kata kerja bentuk pertama seperti such as serve, pure, place, and others.
Number 3 yaitu action verb. Verbs that denotes physical activity such as mix, put, turn, and so on. Maksudnya, dalam prosedur teks, kata kerja yang menggunakan kegiatan fisik, misalnya mix, put, turn, and so on. Ya, number 4 yaitu connective of sequence. Conjugation that connects steps to one another such as then, while, next, after that, and so on. Maksudnya, dalam prosedur teks menggunakan penghubung yang menghubungkan langkah yang satu dengan yang lainnya seperti then, while, next, after that, and so on. Number 5 yaitu numbering. Numbers that indicate the sequence of activity, for example, first, second, three, and others. Maksudnya, angka-angka yang menunjukkan urutan kegiatan, misalnya first, second, third, and others. Next example. How to make meatball. Ingredients: 1 kilo of very fine minced meat, 2 eggs, 300 grams of tapioca flour, 2 eggs, cloves of garlic, 1 red onion, 1 teaspoon of white pepper, 2 teaspoons of salt. The step: first of all, mix garlic, red onion, salt, and white pepper in a mortar or mixer. Second, mix the spice mixture with the eggs, the tapioca flour, and the minced meat. After that, use your finger and a cube of water and keep on working until the mixture feels soft and smooth. Then, boil some water in a rather larger pot, at least about 2 liters. Next step, start rolling in the mixture into small meatballs. Finally, lower the meatball into the boiling water. When they float up to the surface, the meatballs are ready to serve. Cara membuat bakso. Bahan-bahannya: 1 kilo daging cincang yang sangat halus, 2 telur, 300 gram tepung tapioka, 4-5 siung bawang putih, 1 buah bawang merah, 1 teh lada putih, dan 2 sendok teh garam. Langkah-langkahnya: pertama, campur bawang putih, bawang merah, garam, dan lada putih dalam lumpang atau mixer. Kedua, campur campuran bumbu dengan telur, tepung tapioka, dan daging cincang. Ketiga, setelah itu gunakan jari tangan, tambahkan secangkir air, dan terus kerjakan hingga adonan terasa lembut dan halus. Keempat, kemudian rebus air dalam panci yang agak besar, minimal kurang lebih 2 liter. Kelima, langkah-langkah selanjutnya, mulailah menggulung adonan menjadi bakso kecil-kecil. Terakhir, turunkan bakso tersebut ke dalam air mendidih saat tepung ke permukaan. Bakso siap dihidangkan. Udah mulai? Yuk. That's all of our presentation. We say Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. semoga.